l'onction ya Saint-Esprit oye accompagner parole ya tongo lelo etindika yo na lie ya destination. Yo muto yaki malade, yo muto na ba question na kati ya mitema, okobima place oyo te sans que Nzambe mokeli akanisa yo. Nazo sambela pona un adorateur, il y a vrai Dieu. Lelo Nzambe na lola azipa yo na bolamu na ye na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Amen. Amen. Bayembi bazovanda place na bango. Waimbaji wanarudi kwa fasi zao. Zoa Bible oza ya kotelema. Kamata Biblia ukiwa wima. Et quand nous tanga parole de Dieu, s'il vous plaît, toza biso nyonso ya kotelema. Na wakati tunasoma neno la Mungu tafadhali sote tutakuwa wima. Akosenga bayembi bavanda na place na bango. Nitasi waimbaji warudi kwa fasi zao. S'il vous plaît. Tafadhali. Peut-être oza mupaya. Pengine uko mgeni. Nzambe apambola yo kozala na kilte ya tongo lelo. Mungu akubariki kuwa kwenye ibada ya asubuhi ya leo. Tozo telema pona kotanga parole de Dieu. Tunasimama kwa kusoma neno la Mungu. Luc chapitre 1. Luka sura yake ya kwanza. Tozo banda partir à premier verset jusqu'à 57. Luka sura moja mstari wa kwanza hadi 57. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Lelo vers 8h15. Leo karibu na saa 2 na dakika 15. Na moni vision moko ça troublait mon esprit. Nikaona maono moja ambayo ilisumbua mafikara yangu. Na moni nikaona des grandes églises. Makanisa makubwa mawili. Tena na église mi balewana. Sasa mwa hizi kanisa mbili ya monyoso etongami place moko. Yote mbili inajengewa fasi moja. Eza mulai makasi. Ni ya mrefu sana. Et puis place nazalaki komi préparer pour que nakenda na église Emmanuel. Na kisha kwenye nilikuwa najiandaa niende ku kanisa la Emmanuel. Etamu na komi na liboso ba église wana. Na wakati nilifika mbele ya hizo makanisa na kuti nyonso mibale ezana ba hotel, ezana ba kit, ezana bato, mezana ba pasteur. Nikakutana zile kanisa zote mbili ziko na madhabahu, ziko na watu ndani lakini hazina wachungaji. Maintenant église moko, sasa kanisa moja na moni na cher nango, nikaona kwa madhabahu yake bakomi kombo ya communauté munene moko ya Congo. Banaandika jina ya kanisa moja kubwa ya Kongo. C'est parmi ba grand communauté na mbongo na biso. Ni miongoni mwa makanisa makubwa mwinchi yetu. Na lobitika na kota na église. Nikasema acha niingie humu. Na tuna problème eza nini? Niulize shida ni gani? Soki koza motei te na banda kote awa nde na silisa na Emmanuel. Kama hakuna mhubiri nianze kuhubiri hapa nende malizia kwa Emmanuel. Etangu na koti na cher église. Na wakati niliingia kwa madhabahu ya ile kanisa na ligina banda na mata na cher. Nataka nipande kwa madhabahu. Na moni mtu moko bimeli. Nikaona mtu mwaka tokea. Alobi yo okotea kaka na Emmanuel. Akasema weye utahubiri tu kwa Emmanuel. Okotea awate. Hapa hautahubiri. Na bimi na église wana. Nikatoka mwa ile kanisa. Tangu na koti na Emmanuel. Wakati niliingia kwa Emmanuel. Eza Emmanuel Goma te. Haiko Emmanuel ya Goma. Na yebite eza ya wapi. Na sijui ni Emmanuel ya wapi. Mena moni likolo ya cher. Lakini nikaona juu ya madhabahu batie elamba ya pembe ya munene. Banatandika ngoma ya mweupe ya kabambi. Et puis bakomi logo na biso ya église pour toutes les nations Emmanuel. Kisha banaandika logo yetu ya kanisa la kimataifa kwa ulimwengu mzima. Et puis namoni logo pembeni ya Union Européenne. Na kisha naona ile logo karibu ya Union Européenne. Et puis nabandiko mituna est-ce que église ezande na zone ya Union Européenne?
Je, nikajiulize, je, hii kanisa iko mu maeneo ya Union Européenne? Et tant qu'on a maté likolo à chair, Na wakati nilipanda juu ya madhabahu, na moni église msusu wana ezala ki sans pasteur. nikaona ile kanisa ingine yenye haikukuwa na mchungaji. Tant qu'on a bandé côté na moni batu nyonso wana baye ba côté na église. Wakati nianza hubiri nilikuwa na bale batu yote wakakia wakaingia mwa ile kanisa. Et puis tant que batu Emmanuel baye na moni batu ebele bakena barabara bakangi basali embouteillage. Nikaona wakati banafika mule batu bakajaa bengi mpaka bakafunga na barabara. Et il y avait la présence de Dieu. Na palikuwa uwepo wa Mungu. Bapeli bazobika. Wagonjwa wakapona. Bikamo ezosalema. Ishara zikafanyika. Etangu na kati matea. Na nilipomaliza mahubiri, naza na shere nazosambela. niko kwa madhabahu niko naomba. Ngongo ezoloba na ngai. Sauti iko naniambia, Temps oyo. hii wakati Eza temps. ni wakati Na pesi bino mission. na wapatia kazi Ya kokenda koteya sango malamu. ya kwenda kuhubiri habari njema. Et na koreleve defi. Na nitashinda vita. Koreleve defi. Nitareleve defi. Bokenda koreleve defi. Mwende Na kureleve bisika defi. nyonso. Pahali pote Oyo natinda ki basali na ngai. ambako nilituma batumishi yangu. Et bademissionnaki na poste. Na balitoka kufasi zao, Et c'est le balikimbia moment. kazi. Na ni wakati Ya kuencadrer. ya kulea Bampate nyonso. kondoo zote Oyo eza ya kobunga. ambazo zinapotea. Yango avana banda mateya oyo. Ndio maana kabla nianze mahubiri Nake kosambelela yo. naenda kukuombea. Tika nzambe oyo abenga ngai. Achilia Mungu aliyeniita Atondisa yo na nguya. akujaze na uwezo, Lolenge na monaki na tongo alelo. jinsi niliona asubuhi ya leo. Que cette onction Na upako huu esimba yo na tongo oyo. ikupate asubuhi hii Na kombo na Yesu Kristo kwa mkono. jina la Yesu Kristo mfalme. Amen. Amen. Fongo la Bible, Nzambe apambola yo. Fungua Biblia, Mungu akubariki. Prépare-toi à quelque chose kwa utepa na Nzambe na tongo alelo. Jitayarishe kwa jambo fulani ambalo litatoka kwa Mungu asubuhi ya leo. Luc chapitre 1er. Luka sura 1. Tolingaki totanga na Job, mais nakoza koteya nazoloba pe makambo ya Job. Tulitaka kusoma na Ayubu lakini itakuwa nikihubiri na tuko tunasoma habari za Ayubu. Ozobanda à partir du premier verset jusqu'à 57. Unaanza mstari wa kwanza hadi 57, Mais tokokata na kubanda kotanga ba verset mususu toza koteya. ila nitakata tutakuwa tunasoma mashairi zingine na tuko tunahubiri. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, suivant ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. kama walivyotuhadisia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Nimeona vema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu, Teofilo mtukufu. Sauté 39. Luka 39. Taille comme un. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Basi Mariamu akaondoka siku hizo akaenda hadi nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Akaingia nyumbani mwa Zakaria akamwamkia Elizabeti. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Na ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake
naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Limetokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Maana sauti ya kuamkia kwako lilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Saute 57. Ruka 55. Soulignez ma place nous sommes tous tanga parce que les places matin na biso ezali. Weka kistari chini ya mashairi sote tuko tunasoma, huko ndiko mahubiri yetu yaliko. Comme il avait dit à nos pères envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Kama alivyowaambia baba zetu Ibrahim na uzao wake hata milele. 57. 57. 57. Le moment arrive. 57. Kuna balobi le temps. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Ikawa siku za kuzaa kwa Elizabeti zilipotimia, et elle enfantant un fils. Alizaa mtoto mwanamume. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Zonga na chapitre 5. Rudilia. Ozako souligner encore s'il vous plaît. Utaweka kistari tafadhali, huko ndiko tutahubiri. Tout c'était pour que lecture za la mulaite. Tunapunguza usudi usomi siku mrefu. Mais vous comprendre mon prédication. Ila utabielewa katika mahubiri. Le temps où Hérode était roi de Judée. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi. Il y avait un prêtre nommé Zacharie qui apprenait au groupe des prêtres d'Abia. Palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, les grands prêtres, s'appelait Élisabeth. Na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeti. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Na walikuwa hawana mtoto maana Elizabeti alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana. Okovanda. Unaweza ikala. So papier na bike zongisa mwana batu. Kamata kartasi na kalamu, rudisha mtoto wa batu. Tous un enseignement sur le mystère des esprits. Tuko tunajifunza kuhusu siri za maroho. Tubandake si l'origine des esprits. Tulianzia na msingi ama kwenye roho zinatokea. La rébellion des esprits. Uasi wa maroho. Semeno tozubanda tokobanda ko développer maintenant sur catégorie ya esprit. Hii juma ambayo tutaanza sasa, tutaanza kuzungumzia kuhusu aina ya maroho. Là on va parler pour qui tokolobela au moins 5 esprits. Pale tulichagua tukasema tuongelea karibu roho 5. Toko parler sur l'esprit d'un mort. Tulisema kwamba tutaongelea habari ya roho ya mtu aliyekufa. Ou bien esprit à revenant. Wala roho ya kizimu. Toko parler sur les esprits des animaux. Tulisema tazungumzia kuhusu roho za wanyama. Tolobaki ke bakozwa mulimo wa nyama batie na kati ya mtu. Tulisema kwamba wanaweza kamata roho ya mnyama banitia ndani ya mtu. Et tokoloba sur les esprits humains. Na tulisema tuongelea kuhusu mtu pepo. Parce que tokomaki na point ya possession na oppression. Maana tulifikia kwa pointi ya kuvamiwa na kushambuliwa. Et na senga kina yo ke eza semeno tokoti eza ya mutuya ya malamu makasi pona yo e pona libota na yo. Na nilikuwa nikikwambia kwamba hii juma ambayo tutaingia ni ya maana sana kwa ajili yako na kwa ajili ya jamaa lako. Le message ya lelo Nzambe tiena motema nanga pour que na lobela ngo mutu moko oyaza lelo awa. Lakini ujumbe wa leo ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ili niinenee mtu mmoja ambaye yuko hapa. Et na lundi siku ya kwanza lobi ndenge tozobanda. Kesho gisi tutaanza. Na zobondela yo s'il vous plaît. Niko na kusihi tafadhali. Ukotikala na ndakute. Hawezi bakia kwa nyumba. Parce que ndenge tobandi aneboy. Maana gisi tunaanza mwaka hivi. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu.
ozwa contrôle commande ya année oyo. upate uchunguzi ya mwaka huu, On maîtriser comment fonctionne le monde spirituel. uelewe jinsi ulimwengu wa kiroho inatumika, Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. maana ni kiroho ndicho kinaongoza kimwili. Na kukuta kuna makasite nazokenda tout droit na message ya lelo. Sitaingia kule sana, lakini naingia mara moja kwa ujumbe wa leo, Parce que kuna tuzo continue lobby. maana kule tutaendelesha kesho. Et journée ya lobby tokozala na prière biso nyonso. Na kwa siku ya kesho sie bote tutakuwa mu maombi, Tokozala na prière tutakuwa mu maombi, parce que na pokwa maana jioni tokozala na Sainte Seine. tutakuwa na meza ya Bwana, Ekozala ya liboso itakuwa ya kwanza oyo tosali na kati ya année oyo. ambayo tunafanya mwa hii mwaka. Est-ce qu'on betela Yesu Kristo maboko Je, makasi? unaweza mupe Yesu Kristo makofi makubwa? Aweza epoke ya Herode, Hapa ni wakati wa Herodi roi de Judée. mfalme wa Yuda. Chaque mtu azalaka na temps na ye na epoke na ye. Kila mtu anakwaka na wakati wake na siku zake. Ezalaki temps epoke oyo Herode roi azalaki korenye na kati ya Judée. Ilikuwa wakati siku ambazo mfalme Herodi alikuwa anatawala katika Yuda, Et Bible zolo na biso ezalaki na prêtre moko nommé Zacharie. na Biblia inasema kulikuwa na kuhani mmoja ambaye alikuwa anaitwa Zakaria, Oyo azalaki na classe sacerdotale ya Abia. ambaye alikuwa katika kundi la kikuhani la Abia. Et Bible eseboli ndenge mutu wana azalaki. Na Biblia inaonyesha kisi yule mtu alikuwa. Zacharie azalaki marié. Zakaria alikuwa na mke, Mwasi ne azalaki na kombo. bibi yake alikuwa na jina, Azalaki na descendante ya Aaron. alikuwa wa uzao wa Aruni, Et kombo ne azalaki Elizabeth. na jina yake ilikuwa Elizabeti. Aaron c'est sacrificateur. Aruni ni kuhani. Sacrificateur abali mwana ya sacrificateur. Kuhani anaoa mtoto wa kuhani, Et Bible zoloba na Biblia inasema bango nyonso mibale bote bawili bazalaki kobanga Nzambe. balikuwa wanaogopa Mungu, Bango nyonso mibale. bote bawili, Toutes bazalaki juste wote wawili walikuwa wenye haki na miso na Nzambe. machoni pa Mungu. Bazalaki koobserve ma commandement nyonso ya Nzambe Walikuwa wanachunguza amri zote za Mungu na façon irréprochable. kwa namna isiyolaumika, Irréprochable. hakukuwa na lawama. Soko zana mobali pe na mwasi bino nyonso bozo sambela eza grâce. Kama uko na bibi ama uko na bwana, nyie bote muko munaomba ni neema. Et Bible lobi couple oyo ya basali na Nzambe Na Biblia inasema jozi hili la watumishi wa Mungu bazalaki juste. walikuwa wenye haki, Et bango nyonso mibale na wote wawili bazalaki ko respecter commandement ya Nzambe walikuwa wanaheshimu maagizo ya Mungu d'une manière irréprochable. kwa hali isiyokuwa ya kulaumika. Bazo banga Nzambe. Panaogopa Mungu. Tangu tozo kita na makomi, Wakati tunashuka na maandiko, Bible ye ko révéler loko moko. Biblia inakiafunua jambo moja, Malgré ko banga na bango Nzambe, ijapokuwa kuogopa yao Mungu, malgré ndenge mibale bazalaki kosalela nkolo, ijapokuwa wote wawili walikuwa natumikia Mungu depuis babalana tokea baliowanaka babota te, abakuzalaka, basambela baliomba kolo pesa biso mwana, Bwana tupatie mtoto, kolo pesa biso mwana, Bwana tupe mtoto, kolo azo pesa te. Bwana hapani. Bambule ezopusana, Miaka inaendelea, bango kaka na prière, babo tu banashikamana na bango maombi, kaka na Nzambe, babo tu banashikamana na Mungu, bazana musala ya Nzambe, bako mukazi ya Mungu, me Nzambe azopesa bango bana te. lakini Mungu hawapi watoto, Bakomi vie. bakawa bazee. Bible lobi tous les deux Biblia nasema wote wawili bazalaki avancé en l'âge. balikuwa wamesonga sana katika miaka, Avancé à l'âge. miaka ilikuwa imesonga, Tous les deux. wote wawili Batu banuneli na makambo ya Nzambe. watu wanazeekea mu mambo ya Mungu, Me eloko bazako senga nano ekokisa mate. lakini kenye balikuwa banalomba bado akijatimilika, Bazana kati ya problème. bako mushida, Me bazo servir Nzambe. lakini banatumikia Mungu, Batiki Nzambe te. haba kumwacha Mungu, Batiki prière te. haba kuacha maombi. Me malgré prière, Lakini ijapokuwa maombi, malgré komi pesa na bango, angalau kujitoa kwao, bazalaki na kati ya problème. walikuwa mushida.
combat ya couple oyo vita ya hii jozi ezalaki stérilité. ilikuwa ni utasa, Stérilité oyo na utasa huu ebanda bango na kimwana muke ilibanziaka mu butoto eke na bango ti na kimobange. ikaenda nabo mpaka mu buzee. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, parfois mara ingine na christianisme ya lelo, katika Ukristo wa leo, peut-être par ignorance, pengine kwa kutokujua, soki batu bamoni mutu aza na problème kama batu banakuta mwingine kona shida, ubi aza na combat, waliko muvita, ebele ya batu watu wengi babandaka ko juger huwa wanaanza kuhukumu que peut-être mutu wana aza na nzambe te. kwa pengine huyu mtu hana Mungu. Soki azalaka na nzambe Kama angalikuwa na Mungu, mbele makambo abo ekomeli ye kama mambo ya hivi haingelimufikia, depuis azosambela, tokea anze kuomba. pourquoi azoyanola Kwa makambo. nini hapokee jibu? C'est sans les gens, Hiyo ndio watu surtout bato bazokenda ndako ya nzambe, zaidi, wale wanaenda nyumbani mwa Mungu, bato bazosambela watu ambao wanaomba, bamonaka ke oyo apambwami panaona kwamba huyu ambaye amebarikiwa nde aza na nzambe, njo mwenye iko na Mungu. oyo apambwami te Yule ambaye to hajabarikiwa oyo aza na baproblème, wala yule aliye na shida c'est comme si aza na nzambe ni te. kama hana Mungu. C'est faux, Ni bongo, c'est faux, ni bongo, c'est faux. ni bongo. Bien-aimé, Pendwa, Elisabeth Elizabeti na Zakari na Zakaria bazopanga nzambe, banaogopa Mungu, baza juste. wako wenye haki. Bible lobi Biblia nasema baza koobserve ba commandement ya nzambe d'une manière irréprochable. walikuwa wanatii amri za Mungu pasipo lawama, Mais combat ya stérilité lakini vita vya utasa ezotika bango te. aviwaachilii. Basambelela Waliombea, parce que un sacrificateur maana kuhani aza muto azozwa makambo ya peuple ni mtu ambaye anakamata mambo ya taifa ake nango epa nzambe. anaibeba kwa Mungu. C'est un intercesseur. Ule ni mwombezi, Azosambelela bato mususu. anaombea watu Un wengine. sacrificateur Kuhani aza motumbi mbeka, ni mchoma zabiu, mais ye moko aza na problème, lakini ye peke iko na shida, ye moko aza na combat. ye peke iko na vita. Combat na ye ezosila te, Vita yake haiishe, eke na ye tina age avancé. ikaenda naye mpaka kwa miaka ambayo inaendelea. Bato ya mitema mabe babandaki kotonga ye, Batu baromba walianza kumuteta, atungisi biso na bapriere, anatusumbua na maombi, ye tozomona eloko te, ye hatuone kitu. libala te, Ndio ya bongo maana bongo te. hakuna pesa, Yaya, hakuna. même les occultistes baza na mbo. Pendwa, hata wasuda wana pesa, Il y a des milliardaires, pana matajiri wakubwa les occultistes. ni wasuda. Avoir l'argent, Kuwa na pesa eza signe ya bénédiction te. ni haiko alama ya baraka. Kobala, Kuolewa eza signe ya lipamboli te. sio alama ya kubarikiwa, Parce qu'il y a des sorciers baza na kati ya mariage. maana pana wajao wamo katika ndoa. La bénédiction Baraka eza kozala na nzambe na vie. ni kukuwa na Mungu kumaisha. Soko oza na nzambe, Kama uko na Mungu eza garanti, ni akiba, eza garanti, ni akiba, eza garanti, ou bien eza assurance. ni uhakika Il y a victoire dans la vie. ya ushindi kumaisha. Elisabeth azopanga nzambe, Elizabeti iko naogopa Mungu, azobserve anatii. soki dime azopesa, Kama moja ya 10 anatoa, semence azosala, mbegu anatoa, jeune azokota, mafungu anaingia, merekete na ye, lakini taji yake, problème na ye shida yake eza kaka wana. iko tu pale. Papa olingi oteya biso nini? Baba, nataka tufundisha nini? Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, komona te mutu azolekela bitumba, azolekela bakomba, usione mtu anapitia mavita obanda kopréjuge ye ke aza na nzambe te. uanze kumhukumu kusema hana Mungu. Soki azalaka na nzambe mbele aza locataire. Kama angelikuwa na Mungu, kama iko mpangaji, Yaya eza na baoccultiste baza na baimmeuble na baboutique ya 10 niveau ya 100 niveau. Pendo, pana wachawi na wasuda ambao wana manyumba magorofa zikubwa zikubwa. Loba amene nzambe atombola yo. Sema amina. Mungu akuinue. Soki azalaka na nzambe mbele azangi mutuka. Angelikuwa na Mungu, kama anakosa gari. Eza na baoccultiste baza na bakompagnie Pana wasuda ambao wana makompanyi, oyo baza na bajet privé. ambao wana ndege zao wenyewe. Loba kololimbisa ngai. Sema Bwana nisamehe. Koteste bonzambe ya mutu te na ba bien matériel. Usipime umungu wa mtu na vitu. Naye kuasire yo. Nataka kukuhakikishia Okozala na nzambe. unaweza kuwa na Mungu, Lole yebi yo. mbingu zinakujua, Mulimo azana kati na yo. roho iko ndani Me yako, ozolekela bakomba. lakini unapitia vita.
ba combat vita emeka kotia doute te isipime kutia mashaka koloba nzambe azana nga yebinga to yebinga te. kusema Mungu iko na mimi unanijua au unijue. Kwanza à votre formation, kwa taarifa yako, la présence de Dieu uwepo wa Mungu attire le combat. inakokotaka vita. La présence de Dieu uwepo wa Mungu ependa kabitumba. inakokotaka vita. Yes. Est-ce que soki azalaka na nzambe Je, angelikuwa na Mungu mbele azangi atandaku kama anakosa hata nyumba, yo wewe bateya yo mabe bali kuhubiri mubaya? tunanga batu nyonso baza na bandako na mokili oyo. Niulize aba watu wote bako na manyumba mwa dunia, Est-ce que bayebi nzambe? je, bote banajua Mungu? Ozokenda na bamboka mususu Unaenda mwinchi zingine, okuti quartier mobimba unakutana kata mzima ba immeuble ya 20 niveau manyumba za vyumba 12 eza ya kompanye ya mutu moko. iko kampuni ya mtu moja. Quartier Kata mzima atongi yango kompanye na ye. anaijenga ye peke kampuni yake. Un occultiste. Musuda. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, nalingi yo comprendre Mateo yo nataka uelewe mahubiri esunga yo ikusaidie ko maîtriser comment fonctionne le monde surnaturel. kuelewa jinsi ulimwengu wa roho inatumika. Bien-aimé, toza na besoin nzambe apambola biso, atombola biso, amatiza biso. Pendo, tunaacha Mungu atubariki, atuinue. Mais quand nous traversons des moments difficiles dans la vie, Ila tunapopitia nyakati zigumu kumaisha, elingi koloba te toza na nzambe te. C'est haitaki faux. kusema kwamba hatuna Mungu, ni bongo. Zacharie Zakaria azobanga nzambe. anaogopa Mungu, Mwasi na ye azobanga pili nzambe. yake anaogopa Mungu. Baza ko observer Balikuwa wanaheshimu ba recommandation ya nzambe. maagizo za Mungu, Mais lakini bazalaki na sujet ya prière. balikuwa na kiini cha kuomba, Et sujet wana na hicho kiini cha maombi ezalaki bitumba na bango. ilikuwa vita yabo. Bazalaki na bitumba moko. Balikuwa na vita moya, C'était la stérilité. ilikuwa ni utasa. Loba mene nzambe atombola. Sema amina, Mungu akuinue. Loba papa te yana te. Sema baba, hubiri ni hubiri. Différence kati na yo Tofauti iliyo kati yako na bapagano. na wapagani, Koza différence moko. kuko tofauti moja. Te va ba problème. Mbele ya matatizo Et ça na gestion ya problème. kuna usimamizi wa matatizo. Des différences. Njo tofauti. Un chrétien a ko traverser ba problème. Mukristo anaweza pitia matatizo. Tenge Zacharie azalaki ko traverser. Sisi Zakaria alikuwa anaipitia. Un païen peut a ko traverser ba moment difficile. Mupagani pia anaweza pitia nyakati zigumu, Mais différence eza moko. lakini tofauti ni moja. Eza ntenge oko gérer problème wana. Iko ni namna gani utasimamia ile shida. Pour un chrétien, Kwa Mkristo oyaza révélé. ambaye anafunuliwa, Mon pagane a comment un problème. mpagani anaweza ona shida, Mais chrétien, lakini Mkristo ce qui a mon problème, kama anaona shida, problème mususu. shida nyingine Ezalaka promotion oyeza déguisé. inakuwa ni kuinuliwa ambayo inafichwa. Et mon ani problème, Inaonekana shida c'est comme si ni kama muto akoya ami déguisé. mtu anaweza kuwa anajifunika, Ami sali mobange. anajifanya mzee, Or que aza jeune. japo ni kijana. Tango abimeli boy. Wakati anatokea hivi Okanisi aza vieux. unawazia ni mzee, Or que jeune ami déguisé. kumbe ni kijana ambaye amejigeuza, Ami déguisé. Mais anajigeuza, c'est un jeune. lakini ni kijana Pour un rôle alingi à jouer. kwa ajili ya kazi anataka Peut-être fanya. aza comédien. Pengine ni Ami komedia, déguisé na vieux. pengine anajigeuza kwa Mais mzee, c'est un jeune garçon. lakini kijana mwanaume. Eza na comédien moko mboka na biso. Pana mwigizaji mmoja wa nchi yetu, Mukolo ba moni sanga ye boy. siku walinionyeshaka yeye, No bite eza yete. akasema hapana, haiko Parce que yeye. na mona kai na écran ami déguisé. Anamwonaka kuruninga amejigeuza, Azana mandefu. iko na Azora mandevu, balokola papa ya kala. anasaka baba wa Or que zamani, jeune garçon. kumbe ni kijana mdogo, Mais ami déguisé. lakini anajigeuza. Eza na ba problème mususu yo osomo na problème. Pana matatizo mengine unaziona matatizo, Osomo na ngo peut-être eza problème. unaiona Oui, pengine ni et mi problem, présenter problème. ndio imejionyesha kama problem, Mais lakini eza bénédiction. ni baraka, Solution. suluhisho, Succès. sifa Oye mi déguisé na problème. ambaye amejigeuza mshida, Mais ayez na problème. lakini atokea mshida, Mais lakini et ça problème te. haiko shida. Yes,
Loba mene zambe atombola yo. Sema amina, Mungu akuinue. Loba mene zambe atombola yo. Sema amina, Mungu akuinue. Eloko mibale yo mutozokoma. Kitu cha pili muko naandika. Chaque faiseur ya histoire. Kila mtu ambaye anakuwa na historia. Faiseur ya histoire. Kila mtu Faut que osa destiné. kama umeandaliwa. Kokoma histoire. Vina yo. Otika trace. Maisha yako huache alama. Na sena mokilio. Kwa hii dunia. Batanga yo. Bakusome. Na ba génération koyaka. Vizazi vya vitakuyaka. Retenir quelque chose. Elewa kitu. Chaque faiseur histoire. Kila mfanya historia. Azalaka survivant ya ba problème. Anakuwa kama mtu ambaye anaishi kwa matatizo. Eliki koloba nini? Nataka kusema nini? Ba problème koyela yo. Matatizo zitakukuia. Mais problème wana ekoboma yote. Lakini zile shida hazitakuua. Et chaque problème na kila shida oko survivre. Utaishi. Ezana batu bakokufa. Pana watu watakufa. Mais yo moko kokobimela survivant. Lakini wewe mmoja utaponyoka. Etango longi. Na wakati unashinda. Okomi histoire. Olongi. Unashinda. Okomi histoire. Olongi. Okomi histoire. Andika historia. Loba naza survivant. Sema niko mwema ya Loba ba problème. Sema shida. Ekoboma ngate. Hazitaniua. Gatata na yo. Mie baba yako. Na yebisi yo. Naza parmi les survivants ya ba problème. Yaya. Ezana bitumbe yaka boye. Bado ko vita na kuyaka hivi. Mama prophétesse alobi ya turoi. Mama nabii asa ya marai. Ezome mabiso na se. Iko natupeleka chini. Metobeti mabolongo. Lakini tunapiga magoti. Totomboli maboko. Tunainua mikono. Problème meme biso. Batu mususu bakoi. Batu wengine wanaanguka. Mais biso tobimi ba survivant. Lakini sisi tunaponyoka. Est-ce que survivant moko aza? Mama ataponyoka iko hapa. Usale koningana. Kazi inaweza tingisika. Ba mususu ba tombe en faillite. Wengine wanahomba. Baketi na bilanga na village. Mpaka kushamba vijiji. Mais yo malgré bitumba. Lakini angalau vita. Et même yo tina soins intensifs. Mpaka mchumba wote maututi. Lakini unaponyoka. Je prophétise ce matin à ma qualité de l'homme et de Dieu. Alléluia. Na ye koti a date et inspiration na problème na yo. Jésus. Amen. Problème nyonso ebandaki na vie na yo. Alléluia. Ekopoma yote. Amen. Pesanga mene na banda kotea. Ipi amina nianze. Loba naza survivant. Sema niko mtu aliponyoka. Ya ba problème. Kwa matatizo. Ba problème ekoti sanga na soins intensifs. Matatizo ziliniingiza mchumba watu maututi. Ekoti sanga na prison. Ikaniingiza mgereza. Na kufela kunate. Sikukufiaka kule. Ezana batu bakufa. Na watu walikufa. Lakini mie nikaponyoka. Est-ce que survivant moko aza? Mama aliponyoka iko hapa. Grâce salemi. Neema imefanyika. Batu bakufi. Watu wamekufa. Meyo. Lakini wewe. Yaya. Soki oza komi en sortie. Kama uko naweza. Na ba problème. Kutoka mashida. Yoba oza destiné. Sema umeandaliwa. Parmi batoyo bakokoma histoire na mort. Yobani watu ambao wataandika historia ya dunia. Ekotika trace na generation. Inaacha alama mwa kizazi. Pesanga meni anzoto mune. Ipi amina mwili mkubwa. Otomba faite combien de fois? Uliombaka mara ngapi? Mais malgré ça. Lakini jambo kwa hiyo. Osolamuka kaka. Uko nalamuka tu. Hey, hey, hey. Ya sunganga na teya. Tombola loba mikolo. Loba probleme kobomanga te. Sema tatizo alitaniua. Loba naza mwana bilaka. Sema niko mwana wa ahadi. Loba naza destine. Sema nimeandaliwa. Ya komarke generation na ngai. Kushawishi kizazi changu. Na kokoma histoire. Nitaandika historia. Vina ngai. Maisha yangu. Eko influence. Itashawishi. Generation zoya. Kizazi kichacho. Ngai. Mie. Malgré bitumba. Ijapokuwa vita. Malgré ba combat. Ijapokuwa matatizo. Malgré ba problème. Ijapokuwa shida. Na korebondi. Na nitapanda tena. Na korebondi. Nitapanda tena. Est-ce qu'on va continuer? Je unaweza ikala tuendelee. Est-ce qu'on a continuer? Je naweza endelee. Loba papa continue na continue. Sema baba endelea niendelee. Hein? Yes. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. David. Mu Biblia muko mifano mingi. Daudi. Devant ours. Mbele ya dubu. Survivant. Akaponyoka. Devant lion. Mbele ya simba. Devant. Mbele. Lelo David. Leo Daudi. C'est parmi les grands dans la Bible. Ni miongoni wa wakubwa katika Biblia.
Et là, comme ça, Kitu cha tatu, il n'y a jamais le miracle. hakukuwake miujiza, Promotion, kuinuliwa, élévation, kupandishwa juu, succès, sifa sans problème. bila shida. Sans problème. Mais ça, là, Haikuwake bila shida. si tozoloba le miracle, Kama tunasema miujiza, tolobi succès, tunasema sifa, nyonso tozoloba promotion. vyote hivyo tunasema kuinuliwa. Kozala ki problème, Kulikuwa shida, kozala ki combat. kulikuwa vita. Combat, Vita, problème, shida ezali solution déguisée. ni suluhisho ambayo inajigeuza. Goliath a télémi, Goliati anasimama, Goliath est problème. Goliati shida, Mais derrière Goliath, lakini nyuma ya Goliati ezalaki na succès à David. kulikuwa na sifa ya Daudi. Derrière Goliath, Nyuma ya Goliati ezalaki na royauté ya David. kulikuwa na ufalme wa Daudi. Derrière Goliath, Nyuma ya Goliati ezalaki na mariage ya David. kulikuwa na ndoa ya Daudi. Batu bazomona Goliath, Watu wanamwona Goliati problème ya Israël. shida ya Israeli, Mais derrière problème lakini wana, nyuma ile shida mariage ya David. ndoa ya Daudi iko. Naliki naloba boy. Nataka niseme hivi, Problème bazomemela yo. shida bako nakuletea, Sima ya problème wana, nyuma ya ile shida succès na yo ebatami. sifa yako na vichama. Est-ce que nazote ya mutu moko? Nilikuwa nahubiri mtu moya, Bana ya Israël, wana wa Israeli, Zambe alaki bango, Mungu akawaidia terre promise. nchi ya ahadi. Tangu baliki bakota, Wakati wataka ingia, bamoni na terre wana, wakaona mwele nchi eza na fils d'Anak, kuna wana wa Hanaki, bajea. Bajitu, Bana Israël balengi, wana wa Israeli wakatetemeka, babangi. bakaogopa. Le fils d'Anak, Wana wa Hanaki, problème ya bajuif. shida ya Wayahudi, Mais derrière le fils d'Anak, lakini nyuma ya wana wa Hanaki eza na terre promise. kuko nchi ya ahadi. Naliki na yebisa yo, Nataka nikwambie, derrière ton problème, nyuma ya shida yako eza na miracle na kuna yo. miujiza yako. Pesanga amene to continue. Nipe amina, tuendelee. Bakisa amene ya zoto munene. Ongeza amina, mwili mkubwa. Loba amene ya ba champion. Sema amina ya washindi. Loba amene ya bato bazana Sema revelation. amina watu walio na ufunuo. Loba amene ya balongi. Sema amina ya washindi. Yes. Loba papa te ya na te. Sema baba, hubiri ni hubiri. Loba papa avance na avance. Sema baba, endelea niendelee. Le problème Shida en réalité kwa kweli et yaka ko révéler ton identité. inataka kufunua kitambulisho chako. Le problème Shida et yaka ko révéler inataka kufunua que yo kwamba wewe oza champion. uko mshindi. Kokotikala jamais kozala champion sans combat. Hakujawahi kuwa mshindi bila vita. Même Congolais, Hata mkongomani oya bimi champion na boxe, ambaye anatoka mshindi kwa nguvu, yaya abundaki. Pendo alipigana. Après bitumba, Baada ya vita, champion. mshindi. Na yeko déclaré boy, Akiwa kutangaza hivi, combat oy, vita hii etelemelio. amena kuinukia. Na yebite soke za ya mariage, Sijui kama ni ya ndoa ou bien ya finance, ama ya uchumi. yaya ozana zambe. Pendo huko na Mungu, Mutu akosa yote. utasikudanganye. Après combat Na oy, baada ya hii vita, après problème baada ya oy, hii shida, bakoyeba ke yo, atajua wewe oza n'importe qui te. hauko mtu kawaida, Yo oza wewe champion. uko mshindi. Champion moko pesanga amen. Mshindi mwanipe amina. Loba bitumba oyo. Sema vita hii Eye ko révéler mon identité. inakia kufunua kitambulisho chako. Naza pauvreté. Siko maskini, Naza mantiate. siko kalombalomba, Naza victime te. siko muhanga, Mais naza champion. lakini niko mshindi. Amen. Champion moko pesanga amen ya zoto mwana. Mshindi mwanipe amina, mwili mkubwa. Loba naza champion. Sema niko mshindi. Loba combat oyo. Sema vita hii Problème na zole kela. shida niko napitia Eye ko révéler inakia kunua mon identité. kitambulisho changu. Voisin yeba yo bien te. Jirani ya kukujua vizuri, Mais na combo ye telemelio. lakini vita na kuinukia Ako comprendre. ataelewa Ozalaka tendenge azalaki kokanisa. au kukuaga kisha alikuwa na Et waza prière na ngai. na maombi yangu. Bitumba nyuso oza nango. Vita yote ulio nayo Yo do kolonga wewe ndio yango. utashinda hayo. Na suka ya komba Kwa oyo. mwisho wa vita hii Okotombola couronne. utainua taji. N'est-ce pas qu'il est écrit? Si kwamba imeandikwa Nous sommes plus que tuko vainqueurs. zaidi ya washindi. Yes. Est-ce que okova na avancer mke? Je, unaweza ikala niendelee kidogo? Yes. Yemsa voisin shalom. Mwambie jirani shalom.
Yebise bitumbo na zanango. Mwambie vita yenye niko nayo. Eke kumonisa mokili kalite nanga ya kishampion. Inenda onyesha dunia aina yangu ya ushindi. Yes. Loba mene zambe atombola yo. Sema amina, Mungu akuinue. Loba mene zambe amatisa yo. Sema amina, Mungu akuinue. Bitumba. Vita Oyo zanango. yenye uko nayo. Eke ko projete yo. Inenda kukuonyesha. Eke ko matisa yo. Eke ko tindika yo. Inenda kukusukuma, inenda kukupandisha. Na destine na lie ya destine na yo. Eke ko tindika yo na lie ya gloire. Na place yo nzambe alaka yo okokoma. Inenda kukusuma kwa nafasi ya mwelekeo wako kwa pahali ambako Mungu alikuahidia utakuwa. Bien aimé. Pendwa. Problème mususu ezoya. Shida nyingine zinakuja. Emona ni problème. Inaonekana shida. Mais lokola eyete ko tindika yo. Lakini pia ni kama inakia kukusukuma. Okoma na lie ya gloire. Ufike kufasi ya utukufu. Joseph. Yusufu. Problème. Shida. De memaye place ya koma. Sheli mupelekaka kwenye alifikaka. Soki problème te. Isinga alikuwa shida. Mbele ya koma kuna te. Ange alifikaka kuna. Aina mina bandeko. Alichukiliwa na madugu. Ateka mina batu. Anahusishwa na watu. Akomi esclave. Anakuwa mtumwa. Akosalami makambu. Anamusemea mambo. Akotina prison. Alikia mgereza. Mwisho. Problème sur problème. Shida juu ya shida. Ezotindika ye. Iko na msukuma. Ti premier ministre. Baka waziri wa Na ye encourage mutu. na kutia mtu moyo. Que problème ozolekela. Shindo na bitia. Eke kotindika yo na présence ya Nzambe. Inaenda kukusukuma mbele za Mungu. Eke kotindika yo. Inaenda kukusukuma. Na lia ya destine na yo. Mahali ya mwelekeo wako. Je prophétise. Tabiri papa. Na nzela ya problème oyo. Hallelujah. Eke kokotisa yo na ba connexion. Jésus. Eza na batu bakoyeba yo. Hallelujah. Parce que eza na mutu azofinga yo. Yes. Eza na batu bakoyeba yo. Hallelujah. Parce que eza na mutu azobundisa yo. Hallelujah. Problème nyonso. Jésus. Oye koyela yo. Hallelujah. Etindika yo na lia ya destination. Amen. Pesanga mene na te malamu. Ipi amina ni ubiri vizuri. Yes. Meme si ba revoke yo na musala. Kama na kufukuza Ya ya kolela te. Endo usilie. Pambola nzambe. Bariki Mungu. Kota na prière. Ingia mu maombi. Musala ya bien koya te. Kazi ya mzuri itakuya. Soko zana ya mabe. Kama una ya mubaya. Kopenga mamususu. Kufukuziwa ingine. Esa promotion tekize. Kuinuliwa mwena vichwa. Fiancé aboyo. Kuchuma na kukatala. Kolela te. Usilie. Kena place azali. Wende kwenye iko. Yebisa frère. Mwambie ndugu. Na remercier yo. Na kushukuru. Parce que. Sababu. Olingangai. Ulinipendaka. Lelo bwa kisinga yo. Yona nitupa. Mena kumisinza. Lakini nashukuru Mungu. Tega yo kei. Yesu anaenda. Mususu ya grave. Wengine wa ajabu. Ya koleka yo. Wakukupita. Azoya. Anakuya. Soki mutu akangi po. Hamuta anafunga mlango. Zambi afongola ka porta. Mungu anafungulaka mlango mkuu. Loba fire ya ya. Moto. Tombala loba koma bali likolo. Ina mkono kume juu. Loba bitumba nyos. Sema vita yote. Oyo pana batu. Ambayo banadamu. Bakomemela ngai. Ataniletea. Eko détruire ngate. Haitaniangamiza. Me eko projete ngai. Lakini itanisukuma. Na lia ya destination. Hali ya mwelekeo. Problème nyos. Shida yote. Ezala ya santé. Iwe ya afya. Ya musala. Ya kazi. Oyo ekokomela ngai. Haitanifikia. Eko zongisa nga sima te. Haitanirudisha nyuma. Me eko tindika ngai. Itanisukuma. Yes. Vana mukena avance. Ikala kidogo niendelee. Vana mukena avance. Loba amen. Sema nini? Est-ce que zola ndanga bien? Joko nanipata vizuri. Chaque fois que tu vois des problèmes, des blocages, des obstacles, Mara yote unapona shida, matatizo na vizuizo. ebanzambe alingia tombola yo. Jua kwamba Mungu anataka kukuinua. Esoko moni moyini na yo. Na kama unaona adui yako Amati makasi. anapanda sana, Yebake ekomi tangu ya nzambe pe kotombola yo. jua kwamba inafika wakati wa Mungu pia kukuinua Na balusi yango. na igeuza. Soko moni Aman. Kama unaona Haman Aza élevé. anainuliwa, Mardoché. Mordekai Ozana nuna porte. ungali bado kumulango, Kobangate. usiogope. Atazo mata. Hadi kwa napanda Yaya. pendwa, Ezasi.
ni alama ya komonisa ya yo kukuonyesha kala mingi te karibuni hapa yo poko mata wewe pia utapanda. loba likambo na mutu te Sema pana maneno na mtu. probleme nyos Shida yote oye koyela ngai ameta nikuia ekozindisa nga te haitanizamisha. naza survivor Niko mwata ponyoka ataba ini bamati hata maadui wanapanda. moteme kosala pasi te Roho haitaluma ataba sombi budget hata wanauza mandege basombi planete Mars wanauza planete Mars ekosuwa nga te haitaniluma. soki amani amati Kama amani anapanda ka Mardoshe pia Mordekai na yebi najua kala mingi te karibuni na ligina mata nataka panda. Yes. loba amen Sema amen. na continue tonatika Niendelee wala niachie pale? mtu akosa yote Mtu asikudanganye. iko na pita azolekela makambo pe Iko napitia wakati mambo ya yako c'est possible pendo inawezekana. na ligina peso revelation msusu ya problème Nataka nikupe ufunuo ingine ya shida. problème Tatizo et yaka ko révéler inakuweka kufunua tes ennemis maadui zako na ba amina yo na barafiki yako. ya soko za élevé Pendo kama unainuliwa osana mbongo uko na pesa osana position moko uko kufasi moya sociale za stable ambako inatulia c'est difficile ni vigumu oye babaini na yo uje maadui zako oye bapena ba amina na yo uje barafiki yako. problème ekoya Shida inaweza kuya etindami na baini imesukumia na maadui, eza provoke na satana imechokozwa na shetani lokola job kama Ayubu, eza provoke na baini na yo imechokozwa na maadui mais zako. l'avantage Lakini faida ya problème wana na ile shida eye kuexpose inakuja kuweka tes wazi amis maadui et zako tes ennemis na marafiki. tanga job Soma kitabu cha Ayubu. Ayubu chapitre 19 sura 19 14e verset mstari wa 14. Kitabu cha Ayubu sura 19 14. loba amen Sema amen. ya soko za bien Pendo kama uko salama eza makasi oye babo bazana yo na bo bazana yo te ni vigumu uje benye pako na wewe na benye bako na wewe. c'est difficile Ni vigumu oye babo bazalaka na yo uje benye banakwaka na wewe na bo bazana yo te na benye bako na wewe. epele ya bato ba hypocrite Watu ba mingi ni banafiki. akomisala za na yo orke Alisajifanyisha kwa wewe. motema na ye eza na yo te Kumbe roho yake haiko na wewe. ko ela likambo Pata shida okoyeba utajua banani bazalaka na yo wani banakuwa na e wewe banani baza na yo na te benye bakwake na wewe. okomona babandiko loba Ndio wanaanza sema tulikuwa kanasema esto zalaka koloba. komba osanango Vita uko nayo yaya pendwa ekodetruire yo te haitakuangamisha, me ye kopesa yo revelation lakini inakia kupa ufunuo, eye koexpose inakia kuweka wazi na mpoasa kwa ghafla les vrais amis marafiki ya et kweli tes ennemis na maadui zako. ennemi nyonso tekise Adui yote ambaye amejificha oyo azalaki hypocrite ambaye alikuwa mnafiki akobima libanda atatoka nje. yo moko kofandi Wapi katika kusema na oyo na huyu kwa jina la Yesu na kwa na oyo na huyu Mungu wangu zambe na ngai. tunanga nini Niulize nini? tamu nakutana kina bitumba Nilipokutana na vita tamu ministère katika huduma yangu tena yakiko comprendre ndio nilielewa oyo azalaki pe enemi huyu pia alikuwa adui kwa jina la Yesu na kombo na Yesu. nzambe nde abatelaka Mungu ndio analidaka oyo pe na huyu naye Mungu wangu my me God. oyo nakanisa kiami Huyu niliwazia yaya pendwa. problem Shida yaya Pendwa. ekoya inaweza kuja nzambe etilize Mungu yango ameitumia a expose aweke wazi les vrais amis marafiki ya et kweli les ennemis na maadui. bitumba oyo ozolekela Vita jongo anapitia na déclaré natangaza ekoexpose baini na yo inaweka hasarani maadui zako. soko omoni mutu Kama unaona Mungu oza na bitumba uko na vita azokritike yo uko na kusengenya analangula yo asombi yango yaya koloba te pendwa, usiseme vanda kimia ikala kimya, loba gloire a Dieu sema sifa kwa na Bwana. likambo oyo Haishida nayebi yo nimekujua. loba mene nzambe atombola yo Sema amina. Mungu akuinue. est-ce okotanga parole de Dieu Je, unaweza soma neno la Mungu? je suis abandonné de mes proches tanga
Les gens de ma maison et mes amis intimes se tiennent à distance. Je suis abandonné. Job, na kati ya problème. Katika shida A su révélation. anapata ufunuo. Alobi nini? Asema nini? Je suis abandonné de mes proches. Je suis abandonné. Nimeachiliwa. Na bato nezo kasabaza proche. Na watu weniko nasema kwa karibu yangu. Ba abandonné ngai. Wameniacha. Metangu nazalaki Job. Ile wakati nilikuwa Ayubu. Patron. Bosi. Honorable. Mheshimiwa. Excellence. Mheshimiwa. Riche. Tajiri. Bazalaki pembeni na ngai. Alikuwa karibu yangu. Metangu na komi na problème. Lakini nilipopata shida. C'est même proche. Ni wale watu. Qui m'abandonne aujourd'hui. Waliniachilia. Je suis oublié de mes intimes. Je suis oublié de Nimeshambuliwa mes intimes. na marafiki yangu. Intime. Rafiki wa ndani. On a ça qu'on partage na ye secret ya Mwenye ka. alikuwa anachangia na siri ya nyumba. Lelo likambo kweli ngai. Leo shida amenipata, ameniacha. Na mokili oyo. Mwa dunia Eza na ba flatteur. kuko na basema bongo. Eza na ba hypocrite. Kuko banafiki. Eza na ba sorcier déguisé. Kuko wachamba mejikeuza. Mais yaya. Lakini upendo. Soki combat etelemi. Kama vita inasimama. Problème etelemi. Shida inasimama. Problème. Shida Eza lokola tempête. iko sawa hewa. Ndenge ezalaka violent. Kisi inakuweka na nguvu. Na ndenge elekaka. Na ndio vile Na napitaka. tangu ya problème. Wakati wa shida. Vanda kimia. Kaa kimya. Joie révélation. Hata ufunuo. Parce que problème. Maana shida Et révélaka. inafunuaka Tes amis marafiki et tes ennemis. na maadui zako. Bato bazano na motema. Batu bako mroho Na bato bazano na motema. na benye bako mroho yako. No ba mene zambe atombola yo. Sema amina, Mungu akuinue. Ezo ya kurefere banani bazana yo. Inakufunua nani banani bako na wewe Na banani bazalaka na yo te. na banani benye bakwake na wewe. Bato bakotikala na tango ya bitumba. Batu batabakia na wewe wakati wa vita. Ezana bato bazana révélation aussi la grâce de Dieu za likolo na yo. Ni watu ambao uko na ufunuo kuhusu neema ya Mungu yenye iko juu yako. Yaya. Pende. Éviter kokangamaka na bato tango comme excellence. Epukana kushikamana na watu wakati unakuwa mheshimiwa. Parce que prépare bato balandaka mozui. Maana baadhi ya watu wanafataka tajiri. Ebele balandaka opona mpengo ozali. Ba mingi wanakufataka juu ya kisi huko. Mais en réalité il t'aime pas. Lakini kwa kweli Yango plaisir. ndio maana wengi Empoisonnement. kupewa sumu nyingi. Trahison. Usaliti. Esalemaka na entourage ya mutu. Inafanyikaka kwa watu wanamzunguruka. Yo liaka poison wapi? Wewe unakuliaka sumu wapi? Oliaka pa nani? Unakulaka kwa nani? Biso na mboko oyo. Sio muhimu Depuis ngine. tokoma. Tokea Toyebi tupite. poison te. Hatujua Yo sumu. liaka mbawa. Wewe unakuliaka wapi? Nani azofile yo? Nani mweko na kufuatilia? Oya yebi okotaka 19h. Mwenye anajua naingiaka saa moja usiku. Eza bitumba mususu ekoya. Kuna vita ingine inaweza kuya. Ezoya kaka eya ko expose. Inakia tu kuweka wazi. Erevele yo. Ikufunulie. Que tata oyo. Kwamba huyu baba huyu Azalaka na yo te. hakuwake pamoja na wewe. Kamwa mama ya ndoki oyo. Aka kamama kachao. Asana yote. Asana révélation ya vie na yote. Hana ufunuo ya maisha Yo. yako. Wewe. Osandenge te azomonela Au yo. kwa kisiko na kuona. Yo zamona bilaka. Wewe kwa mwana wa hadi. Job. Ayubu. Atoza na bitumba lelo. Ayubu na vita leo. Zambo ya pambola Mungu yo. aliyekubariki. Nano atiki yote. Bado hajakuacha. Soki nzambe azana yo. Kama biko na Eza wewe. garantie assurance. Ya réussite. Ya kufaulu. Je prophétise. Tabiri papa. Quel que soit le combat. Hallelujah. Encore rebondir encore. Jeshi. Quel que soit le combat. Hallelujah. Le Seigneur Ouais. a convisité yo lisusu. Hallelujah. Mikono juu. Zala na nubu. Nyosha mikono juu hivi. Révocation yo. Hii kufukuzwa hii. Balobaka nini na sur le plan administratif. Banaisemaka namna gani? Suspension. Hein? Kusimamishwa. Hein? Lokola badeni moko disciplinaire. Suspension. Eza combat.
ni vita. Il faut prier. Inafaa kuomba. Il faut jeûner. Inafaa kufunga. Mais Lakini miso na yo fungwa. macho yako ifunguke. Bitumba wana Ile vita eko revele yo. itakufunulia Société ya ba hypocrite rozana kati. kampuni ya wanafiki ulio ndani. Loba meneza be atombola. Sema amina Mungu akubariki. Menasan assurance. Lakini na uhakika Yo. wewe Quel que soit bitumba. haijalishi vita. Bitumba uzanango. Vita ulivyo Et sa navyo promotion déguisée. ni kuinuliwa cheo mene keusi. Derrière Goliath. Nyuma ya Goliati Et ça a succès. kuna sifa. Derrière les enfants d'Akan. Nyuma ya wana wa Akani Ezana terre promise na kuna yo. nchi ya ahadi yako. Laba eya. Sema Bwana, Lelo. leo Moto epela. wakai wake Baini na nganyos. adui zangu wote Oyo ba misala ba mi. sema lijifanye marafiki. Lelo basala exposé. Sema uwekwe hasarani. Lelo ba pima Sema libanda. toke nje. Bata maboko ba pima Ina libanda. mikono matoke nje. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Lelo. Papi malibanda. Moto. Le feu. Moto pela. Baini na yo. Ya libanda na yo. Ya fina yo. Ya musala na yo. Lelo. Papi malibanda. Jésus. Vanda mke pesa nga 15 minutes. Ikala kidogo nipe dakika 15. Troisième révélation. Ufunuo ya tatu. Chaque problème, Kila tatizo, chaque combat, kila vita oye kokomela yo. ambayo itakufikia, Yeba ite koleka. jua kwamba itapita. Eloko nyonso ezalaka na ebandeli. Kila kitu kinakuwa na mwanzo, Ezalaka na suka nango. kinakuwa na mwisho wake. Nyonso ebanda. Yote yalianza Esukaka. inaishaka. Nyonso eza na commencement. Yote iko na mwanzo, Eza pe na fin. iko pia na mwisho. C'est le Dieu de la Bible. Ni Mungu wa Biblia tu. Te azanine bandeli. Yohana ni mwanzo Asa pe na suka te. wala mwisho hana. Mais ton problème, Lakini shida yako ebanda mukolo moko. ilianza siku moja Ekosuka pe mukolo na moko. siku moja pia itaisha. Kopanga te. Usiogope Soki bitumbe ye. kama vita nakuya, Tia na mutu na yo. tia mkichwa wako. Nyonso ebandaka. Yote inaanzaka Esukaka. inaishaka. Nyonso ebanda. Yote yalianza Eza na mukolo ekosuka. iko na siku itaisha. Même le mariage. Hata ndoa Ndenge ebanda mukolo moko. kisi ilianza siku moja. Pasteur assemble bino. Mchungaji anavaombea Eza pe na mukolo ekosuka. kuko pia siku itaisha. Que tu veuilles ou pas. Uitiki wala uache. Soki moko akufi. Kama mwana kufa Mariage esali nini? ndio ile Esi. bado inaishi. Mokili oyo. Hii dunia Ndenge bakela yango un jour. kisi waliumba siku Eza moja. pe na mukolo ekosala nini? Yakuba siku Ekosila. moja itaisha. Eloko nyonso ebanda. Kile kilianzaka Ezalaka na suka nako. inakuwa na mwisho yake. Pesanga amen ya nzoto mne. Nipi amina mwili mkubwa. Esoko tangi na vie ya Zakari. Na ukisoma kwa maisha ya Zakaria Na Elizabeth. na Elizabeti, Bible Zoloba. Biblia inasema Na verset 57. mstari wa 57, Premier verset. mstari wa kwanza, Bible lobi. Biblia inasema Tangu tana bango. wakati yabo Ekomaki. ilifika, Malgré ba problème. ijapokuwa shida, Malgré ba année. ijapokuwa miaka Il y a ba difficulté. ya Il y a matatizo stérilité. ya utasa, Tana bango. wakati yabo, Le temps où Elizabeth wakati ambao Elizabeti devait accoucher arrivant. bidi asale kabisa. Cela veut dire maintenant balekisaki Sasa wakati walipitisha na stérilité. utasa, Ezalaki temps ya bato mususu. ilikuwa wakati ya watu wengine. Nazo sentir tango nazoteya. Ilikuwa siku wakati nilikuwa Que naambia dans na yo kwamba wakati yako il y a victoire.
ya ushindi ekomi imefika. tana yo Wakati yako yakobota ya kuzala, yakobonga ya kufanikiwa, ekomi imefika. bien-aimé Pendwa, eloko ezana tana yango kila kitu kiko na wakati wake. ndenge ezalaki na temps ya souffrance Siku ilikuwa wakati wa mateso, eza mpe na temps ya bonheur kulikuwa wakati wa ndenge heri, ezalaki na temps ya combat kulikuwa wakati wa eza vita, mpe na temps ya victoire. wakati pia ushindi. Je prophétise Tabiri papa, que ton temps arrive, wakati yako ifike, le temps d'élévation, wakati wa kuipa, le temps de restauration, wakati wa kumbwa upya, temps nazotea wakati wa ubiri, eza tana ni yo wakati yako. ndenge temps ya Elizabeth ekoma Kisha wakati wa Elizabeth ilifika, ane oyo mwaka huu eza tana yo ya ni miracle wakati wako wa miujiza. loba eza tana ngai Yani wakati yangu ningana place ozali ikisika kwenye uko, loba eza tana ngai sema ni wakati yangu. loba likambo oyo Sema jambo hili ekopoma ngai te haitaniua, c'est mon temps ni wakati yangu. temps ya kobota Wakati wa kuzala, temps ya kotonga wakati wa kujenga, temps ya komata wakati wa kupanda, temps ya kocelebre wakati wa kusherekea, ya kotémoigner ya kushuhudia, ya kotambola tete ya haute kutembea kichwa juu, ya kovoyage ya kusafiri, ya kotatola ya kushuhudia, ya koyebisa mokili ya kuambia dunia banzambe bazalaka mibale te Mungu abakweke bawili, nzambe aza moko Mungu iko mmoja. bible ezoloba Biblia inasema ils te feront la guerre atakupiga vita, mais lakini jamais kolonga yo hawatakushinda. temps ya kolela esili Wakati wa kulia na Isa, eza temps ya ni kocelebre wakati wa kufurahi. temps ya humiliation esili Wakati wa madharau imeisha, eza temps ya ni témoignage wakati wa ushuhuda. loba tana ngai oyo Sema wakati yangu njoo hii, loba problème oyo sema hii shida ekopoma ngai te haitaniua. telema place ozali Simama kwenye huko, sala boye nyosha mkono, telema s'il vous plaît sala boye nyosha mkono. loba temps oyo eza temps na ngai Sema wakati ni wakati yangu. loba temps oyo temps na ngai Sema hii wakati ni wakati yangu. milobelo oza ya kondima temps oyo eza temps na ngai Jina neno sema hii wakati ni wakati yangu. loba temps oyo Sema hii wakati eza temps na ni ngai wakati yangu. c'est ma saison Ni wakati yangu. c'est mon Ni wakati yangu. temps na ngai ya kobota Wakati yangu ya kuzala. ya kobota lisakoli Ya kuzala unabii. ya kobota Ya promesse kuzaa ahadi. oyo Wakati bato bafinga ngai watu na walinitukanaka bapriere mu maombi. oyo efutaka te Kenya ilipate. na bagene Mu mafungo. na kobanga nzambe Kuogopa Mungu. temps oyo Hii wakati bakokomprendre wataelewa qui est un seul Dieu kwa Mungu moya. qui est un seul Dieu Mungu ni mumoya. kotika nzambe te mpona baproblème Usiache Mungu juu ya matatizo. ezalaka na temps Inakuwa wakati oyo nzambe afizitaka bato na ye ambapo Mungu anatembelea watu ata yake. bafingi yo Hata bakutukana. kangama na yesu Shikamana na Yesu. priere Omba. gene Funga. pesa offrande Ana sadaka. tana yo Wakati yako ya kobota ya kuzala ezoya inakuya. Mikono juu. loba nakolela te Sema sitalia. ntango tomboli maboko ozoningisa mutu Unapoinua mikono unatikisa kichwa. loba naza mwana ebilaka Sema niko mwana wa ahadi. nakolela te Sitalia. tana ngai ezoya Wakati yangu inakuya. tana ngai ezoya Wakati yangu inakuya. ta oyo Hii wakati eza tana ngai ni wakati yangu. bato bafinga ngai Watu walinitukanaka. nabetela Nimeteseka. bapriere ebele Maombi ya mingi. mbongo te Franga samana hakuna. ngaloka te Mie mupangai. bato bandi kofinga na nzambe Watu wanza tukana na or Mungu. que Dieu Japo Mungu est fidèle ni mwaminifu. lelo Leo malgré l'âge ijapokuwa miaka nzambe apangosinga Mungu miso amenipanguza je machozi. prophétise Tabiri papa. que cette année Na mwaka huu nzambe nanga avisite Mungu yo wangu akutembelee. nzambe avisite yo Mungu akutembelee. loba ntan oyo eza ta na ngai Sema hii wakati ni wakati yangu. Inua mikono juu. loba eloko nyonso Sema kila kitu. loba probleme nyonso Sema kila shida. oyo ebanda Yenye lianza eza na suka nango iko na mwisho wake. nyonso ekomela ngai Yote yenye linifikia ekoleka itapita. me nzambe Lakini Mungu nde akolekaka te ndio hatapitaka. chômage ekoleka Kukosa kazi itapita. humiliation ekoleka Madharau itapita. me Dieu Lakini Mungu akoleka te hatapita. etenge na ntimela ye Lakini ni mwamini. c'est mon temps Ni wakati yangu. david alobi nini Daudi anasema nini? na psaume 23 Mzaburi makumi na chapitre
chapitre 4. mstari wa 4 Alors même si je traverse asema hata kama napitia na vallée de l'ombre, katika bonde la tika uvuli, na yebisayo. hata nikwambie Problème oza na kati. shida uko ndani Ovandi na kati te. au ikale ndani Olali na kati te. au ulale ndani, Mais oza ko traverser. uko napita, Je prophétise. tabiri baba, Oko traverser crise. utavuka hii kukosewa, Oko traverser humiliation. utavuka hii madharau, Oko traverser tribulation. utavuka mateso. Loba amene lata yo. Sema amina ikuvae, Loba nako traverser. sema nitavuka. Tellement na sukisa. Simama nimalize. Est-ce que je peux continuer un peu? Je naweza endelea kidogo. Conseil. Shauri, Conseil. shauri, Komeka jamais ko discuter. kupima, usipimake kubishana Ton problème shida yako avec quelqu'un qui ne peut pas t'aider na mtu mwenye hawezi kukusaidia spirituellement. kiroho. Tire attention. Fanya angalisho, Kobeta kama solo ya bitumba na yote. usiongeke habari za vita yako Na muto ya koki kosunga yote. kwa mtu ambaye hawezi kukusaidia. Masolo ya bakomba na yo. Maongezi ya vita zako, Yaya. Endo. Mabolongo eganga. magoti iseme, Kota na ba jeune. inyamu mavugo, Kota na ba prière. inyamu maombi, Mona ton père ona spirituel. baba kwa kiroho. Tire attention. Fanya angalisho, N'essayez pas de discuter. usipime À partager kuongea ton problème. shida Na yako quelqu'un ya kosunga na yote. mtu hawezi kusaidia. Ozo kaniso ozo mi décharger. Unawasi uko Or najidesha, kosa komi enfoncé. kumbe uko najizamisha. Le même individu a kobima. Ule mtu Alobi atatokea amuna habari. aseboyebi te Kule bisa muivia. akote kuna makambo ebebelie. Komeka te. Usipime Kufa na biloko no na mutema. kufa na vyako muroho. Yaka na hotel. Kuya kumasabao, Lala na selela. lala chini, lia, Tombola maboko yebisa nzambe. inua mikono, mwambie Mungu Bundela ngai. nipiganie. Kobaluka te pe abatu. Usike- Omoni. Unaona? Ozo mi panza. Uko najitangaza, Bato ozo betele bango masolo. abantu uko Ce naongelea sont habari. des gens incapables. Ni watu wenye hawawezi Ya kuete yo. kukusaidia, Parce que baza batu. maana ni watu Oya koki kosunga yo. wanaweza kusaidia. C'est le Dieu créateur. Mungu muumbaji, C'est le Dieu ni créateur. Mungu muumbaji. Loba amene nzambe tombola yo. Sema amina, Mungu akuinue. Yes. Loba papa te na te. Sema baba, hubiri ni hubiri. Problème. Shida Eza école. ni masomo. Vanda muke. Ikala kidogo, Yebisalaka voisin. niambilie jirani, Loba dati ya lobi. mwambie baba amesema Komba mususu. vita ingine École. ni masomo. Yesu, L'université. chuo kikuu Ozabe akotisio. ambako Mungu amekuingiza, Na kobenga ngo école de la vie. naweza ita masomo ya maisha. Na ba problème tu apprendras beaucoup de choses. Mu matatizo tunajifunzaka vitu mingi. Usotabi mukineza na kande boye. Kuna ikalo na ngana sema kumbe dunia inakwaka hivi. Est-ce qu'on faut la Bible na 1 Pierre chapitre 5. Je, unaweza fungua Biblia Petro wa kwanza sura ya 5. Kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ni ya 5. Soke sala kabongo te. Kama ingelikuwa vile, Mulonjimela Yesu. Bele nzambe amemiona lola. siku ya mboli muamini Yesu, Mungu angelikupeleka mbinguni. Pourquoi tika yo? Kwa nini alikuachaka? Pour que apprendre beaucoup de choses. Kusudi jifunze mambo mengi. La grandeur de ta destinée. Ukubwa wa mwelekeo wako, Nzambe akulekisona na école. Mungu atakupitisha kwa masomo. Oh, apprendre beaucoup de choses. Ujifunze mambo mengi. Potango komata. Kusudi wakati utainuliwa, Osala erreur te ba mususu basalaka. usifanye makosa yenye wengine walifanyaka. Paul alobi. Paulo anasema, Nayebi ko vivre. najua kuishi Na kati abondance. muudele Na kati ya passe. na mumateso.
Souffrance kokikombuka yote. mateso haiwezi kukuvunja, Mais na kati ya bakomba, na lakini kati ya ba problème, mumatatizo otire ba leçon. utoshe masomo Ete ya yo. ikuhubiri. Mutu akosa makamara moko. Mtu anadanganyiwaka mara moja, Bala mibalete. mara pili hapana. Zambe. Mungu Oko kanisa zana yote. unaweza wazia iko na wewe, lakini iko na wewe. Akotika bituma msusu ekomela yo. Anaweza acha vitu vingine kufikie. Oh, apprendre beaucoup de choses. Ujifunze mambo mengi. Kapa pana yo. Mie baba yangu Na apprendre beaucoup de choses dans mon ministère. nimejifunza mambo mengi katika huduma yangu Na nzela ya bitumba. kwa njia ya vita. Osana yo inosa makasi. Huko yako muhanga sana, Osala ka confiance à tout le monde. unatumainiaka watu yote. Yango Zambe atiki bitumba msusu ya makasi. Ndio maana Mungu ameacha vita vingine vikie nguvu, Ozwa mayele. upate akili. Tanga Bible no meaning. Soma Biblia nasema nini? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. 10. Mstari wa 10. 10 s'il vous plaît. 5 mstari wa 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Na Mungu wa neema yote ambaye aliwaita ninyi kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, Après que vous aurez souffert un peu, mukikwisha kuteswa kwa muda kidogo, Boko souffrir mutateseka un peu. muda kidogo. Ta souffrance Mateso yako est en date d'expiration. iko na tarehe yake ya Et kumalizika. en ma qualité de l'homme de Dieu, Nami kama mtumishi na yeko pamba date d'expiration. nakia kuweka tarehe ya Il y a souffrance na yo. ya mateso yako. Et je prophétise Na mina tabiri que le long les 2 kwamba leo tariki 2 février, mwezi wa 2 na ke kotia année, enda tia il y a expiration. ya kuharibu Il y a souffrance, il y a combat. Oyo zanago. Au nom de jina la Bible lobby. Biblia nasema Après baadaye que vous aurez souffert mukisha un kuteseka peu, wakati kidogo, un peu de temps, de temps. vous perfectionnera lui-même. Dans le français, Soma yo hiyo. universitaire. Osana nuna fraîcheur. Ya universitaire. Vous perfectionnera lui-même. Vous affermira. Ako perfectionner yo. Ako atakutengeneza affermir. Il y a d'autres combats. Et so yako perfectionner yo. inakuja kukutengeneza, Et so yako affermir inakuja yo. kukutia nguvu, Et comprisa yote. haitakuvunja, Et continue yote. haitakupunguza, Mais et perfectionner yo. lakini inakutia nguvu, Et affermir yo. inakutia nguvu, Vous fortifier. Et fortifier yo. inakutia nguvu, Vous rendra inébranlable. Et rendre yo inébranlable. inakufanya usiharibike. Wakati yangu inaisha, Comment est-ce que tu sens bien? andika ya mwisho tuombe. Ikala tu, Chaque problème kila shida cache une promotion. inaficha kuinuliwa. Bana classe, Batoto wa masomo, jamais au combat dans la classe, monsieur c'était ce qu'on les examen. huwezi pita kwa somo lingine kama hukufanya mtihani. Et na taille examen, Na wakati wa mitihani zakatangu ya boy. inakuwa wakati wa jasho, Mwana zola la te. mtoto halale, Ye na kae na ye. yeye na kae na yeye. Ezatangu ya épreuve. Ni wakati wa majaribu, Mais épreuve wana lakini ile majaribu pour que a passé na classe monsieur. kusudi apande kwa somo lingine. Combat monsieur problème monsieur zoya. Shida ingine inakuya, Saba ni kama batiso na classe monsieur. Mungu anataka kupandishe kwa somo lingine. So comme ni kombe ye ya finance. Ukiona vita uchumi inakuya, Bien aimé. pendwa, Bitumbe ye na mbongo. vita inakuya na pesa, Eza examen. ni mtihani Pour que nzambe batiso na richesse. kusudi Mungu akupandishe mutajiri. Tango komata. Wakati utapanda, Vos échecs passés kushindwa yako ya jana et sougayo comme expérience. ikusaidie kama experience. Beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, Watu wengi walifaulu kumaisha, ils ont connu plusieurs échecs dans leur vie. walipata kushindwa mingi sana kwa Mais maisha yao, enfin, lakini kumwisho nzambe atombolo wango place bazali. Mungu akabainua kwenye walikuwa. Dans chaque combat, Mukila vita soit encore comme un examen. ikamate kama mtihani.
ya kopase yo na classe mosusu. ya kukupandisha kusoma lingine. Soko zokenda na université. Kama unaenda kwa chuo kikuu, ezaka na baba loboka examen d'admission. kuko wale ambao wanaitaka mtihani ya kuingizwa kwenye shule. Mais ba kopose yo biloko ya ba médecin te soki yo ko sala économie. Hapata kuuliza vitu vya munganga kama unakia kujifunza uchumi. Ba kopose yo ba question oyo landani na domaine oyo kotangela na oyo tangela. Bata kuuliza maswali ambayo yanafuatana na vile unakia kujifunza na vyenye ulijifunzaka. Soko sala commercial ba kopose yo makambo ba commercial. Kama ulifanya commercial bata kuuliza tu vya commercial. Cela veut dire épreuve yo zolekela. Ni kusema jaribu mbona pitia. Eza examen ya qualification ya place nzambe alingia memela Ni yo. mtihani ambayo itakusaidia ikufikishe kwenye Mungu anataka kubebe. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Les vrais amis, Marafiki ya kweli. eza bo teba ya kakopangusa yo pinzoli ya miso. Haiko bale wenye banakia kukupanguza machozi. Mais un vrai ami, Lakini rafiki wa kweli eza oya empêchaka yo olela te. ni ule mwenye anakuzuiaka usilie. Tanga Bible to sambela. Soma Biblia tuombe. Tanga Bible to sambela. Soma maandiko tuombe. Matthieu chapitre 4. Mathayo sura yake ya 4. Premier verset jusqu'à 11. Telle ma place aux hommes. Mstari wa kwanza hadi 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Telle ma tukomi na suka to sambela. Simama tunafika mwisho tuombe. Mutu moko apambwa mi. Mtu mmoja amebarikiwa. Hein? Yes. O alikia kunililisha. Ayaki kole nisangai. Oya zo lilisha yo na peut-être yende kaka bomaki yo. Ule mwenye anakia kukulilisha pengine ninajua alikuua. Camarade ya solo. Rafiki wa kweli Oya kuampeshe yo olela. ni mwenye atakukataza usilie. Ako supporter kolela na yote. Hawezi vumilia kulia yako. Bando kimususu akobomela yo muto po asombeli yo serikali. Mchawi mwingine anaweza kukuuia mtu na yeye pekee anakia na kuuzia serikali. Est-ce que mutu moko zo comprendre ngai? Je, mtu mwana nielewa? Ozana nzambe. Uko na Mungu. Bitumboza na ngolelo. Vita nyoko nayo leo. Emeka ko décourager yote. Isipime kukuvunja moyo. Derrière komba wana. Nyuma ile vita E bomba mi. kuna vichwa. Succès na yo e mapamboli na yo. Sifa yako na baraka yako. Eloko amsuka na koloba. Kitu cha mwisho nitasema. Zoa révélation. Kamati Derrière chaque combat. nyuma ya kila vita, Yo mwana na nzambe. we mtoto wa Mungu, Ezoya ko projeter inakuya kukusukuma na sommet juu na lié ya destination. kwa maeneo ya mwelekeo wako. C'est ça ma prière. Hiyo ndio maombi yangu. Prière na ngai. Maombi yangu, Bitumba nyonso vita yote oyo ozanango ambayo uko nayo eboma yo te. isikuue, Ezokisa yo sima te. isikurudishe nyuma, Mais etindika yo lakini kusukume na lié ya gloire. kwa pahali pa utukufu. Pesanga amen en zoto mnene. Nipe amina mwili mkubwa. Bible lobini. Biblia inasema nini? Jésus azalaki na prière Yesu alikuwa maombi na mafungo ya 40 jours et 40 nuits. ya mchana 40 na usiku 40. Mata Panda. ayoki zala. Akasikia njaa. Satana yeko tante ye. Shetani akakia mjaribu. Satana yebisi ye. Shetani akamwambia, Si tu es le fils de Dieu, kama uko mwana wa Mungu, kenda coordonner libanga oyo ebaluka mukate. ambia hii maji igeuke mkate. Jésus a répondre. Yesu akamjibia, Il est écrit. Il est écrit. imeandikwa, L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mutu akobika kaka na mukate te pe na liloba nyonso ko ute ipa na nzambe. mtu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno linalotoka kwa Mungu. Likambo oyo bitumba oyo kombo ezo salema na désert. Vita hii mambo vita iko nafanyika mjangwa. Jésus azalaki na désert. Yesu alikuwa mjangwa, Mais yoka mystère. lakini sikia si Ou bien esila na désert. bali ishie mjangwa. Satana, Shetani, le diable, shetani les transporta akamubeba dans la ville sainte. dans la ville sainte, katika mji mtakatifu, les plaça akamweka sur le haut du temple. juu ya kinara cha hekalu. Azalaki na désert, Alikuwa mjangwa, amemie akamubeba tina ville sainte, mpaka kwa mji mtakatifu, ou bien tike na ville sainte, hadi amwachimu mji a mtakatifu, transporté ye, akamunyangula, a placé ye, akamweka juu likolo ya temple. juu ya hekalu. Na
nake ko déclarer enda kutangaza bitumba nyonso vita vyote oyo baini na yo bakomemela yo ambavyo maadui zako watakuletea ekopimisa yo na se itakutosha chini, ekomema yo na ville sainte itakupeleka mji mtakatifu. probleme bakolukela yo Shida watakutafutia, ekobaluka mutuka oyo ekomema yo itageuka gari ya kukubeba esika yo okokaki kokoma te wewe ungeliweza vipi. probleme nyonso bakomemela yo Yote watakuletea, ekotombola yo itakunyangula, ekoplasa yo likolo itakuweka juu ya temple. ya hekalu. Je prophétise ce matin. Tabiri na yasema, Bakota makita. haleluya, Basala ba réunion. Jésus, Basala ba complot. Jésus, Baloka yo. Yahweh, Bayeba na suka. Jésus, Bitumba na bango. haleluya, Ekomema yo. haleluya, Tina États-Unis. amen, Tina Europe. amen, Tina Asie. amen, Tina élévation. amen.